Hello everyone. Kiman Anganwadi worker ase aro kiman individual kan mula video sai apni han karni kuna moi etu video upload kuri ase. Etu video do eko notun nohai nahole bi last week te ami Saturday de ami abha ID karni kuna moi ekta video upload korise. Etu laga re-upload thi kuri ase. Honi paise worker kan bishi jun etu moi upload kura laga video to buji pa nai. Ena kuna খবৰ শুনি আছে এইটো কাৰণে kuna মই আৰু বি ৰি-আপলোড কৰি আছে তো পৰাটাক ৱৰ্কাৰ kan কিমান জন আছে আপনি kan মন দি কিনা চাই লবি আৰু চাহ একলা নহয় নহলে বি দুসৰা ফোন দে ভিডিও চাবি আৰু দুসৰা ফোন দে আপনি kan ট্ৰেকাৰ খুলি কিনা প্ৰেক্টিকেলি কৈ কিনা এইটো মই কি ষ্টেপ দেখাই আছে এইটো হিচাপতে আপনি kan এইটো ষ্টেপ চাই কিনা বনাইবি কৈ কিনা মই এইটো জানাই দিয়া আছে তো ইটা আমি স্টার্ট কৰিব এটো আভা আইডি তো কিনাকা বনাব লাগে তো আভা আইডি বনাবল খানে তো পইলা দা আপনি খান পুশান ট্ৰেকাৰ ইটা মোলা স্ক্রিন দে দেখাই কিনা থাকা ইটো পুশান ট্ৰেকাৰ এপস দে আপনি খান কুচিব লাগে তাতে পুশান ট্ৰেকাৰ দু কুচিবি কুচিলে আপনি খান গে ইনাকা পেজ ওলাব ইনাকা পেজ ওলাব সেটা আপনি খান কোদি কুচিব লাগে কুলে তো মই এতে মার্ক কৰি কিনা দেখাই দিব আপনি খান ইটো বেনিফিশিয়ারি সদায় গুচি থাকা এইটো বেনিফিচিয়াৰি লা জাগাতে ক্লিক কৰিবি এটা মই এৰো বালি পইণ্ট কৰি থাকা তাতে ক্লিক কৰিবি এনেকা ক্লিক কৰিলে আপনি খান কেনেকা পেজ ওলাই যাব তো এনেকা পেজ ওলাম দি এতে আপনি খান সিলেক্ট কৰি কিনা আপনি খান সিলেক্ট কৰি কিনা এইটো অপশনটো সিলেক্ট কৰি না লবি এনা লৈ না এইটো বেনিফিচিয়াৰি লাগা আবা আইডি টো ক্ৰিয়েট কৰিবি তো এইটো সিলেক্ট কৰি কিনা ক্ৰিয়েট নকৰা কিটা আমি একটা দুইটা কথা কোন মন আছে itu ase ide ki ami mark kuri gina ase blue color ba number 1 number 2 number 3 kuri gina itu ase pregnant mother a woman or lactating mother aro adolescent girl tahan tinjun ge ami mark kuri gina ase itu kile mark kuri ase kulele tahan tinjun la process to ekki ase aro baki tinda ide 0 to 6 years ase tahan la process bi ekki ase to itu tinda itu pregnant lactating mother aro adolescent tahan la process olop alag thakibo aro the 0 to 6 years laga olop alag ase slightly alag ase itu alag to ki ase kule to OTP difference thake itu moi mark kra tahan tinjun laga to OTP laga OTP thaligena aba ID bonaw laga option thake ide mark no kuri gina thaka itu 0 to 6 years kan ge to OTP laga options na thaki itu ase difference tahan majorde তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিব ইতে আমি গে আপনি খান দেখিব পারে প্রেগনেন্ট আর ল্যাকটেটিং গে বেনিফিশিয়ারি নাই খালি ইতে অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল গে হি আমি বেনিফিশিয়ারি আছে তো তাহান তিনজন তো একি আছে প্রসেস তো ইতরা মই অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল লাগা দে দেখাই দিব আপনি খান এক্সাম্পল তো কোনে তো কই দি আছে তো অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল কে এন্টার করলে আপনি খান গে নাগা পেজ আইব এটো প্রেগনেন্ট দেবি নাগা আইব ল্যাকটেটিং দেবি নাগা আইব আপনি খান দেখিব আছে left side te do tahan laga naam age itu pawo aro right side te saile to verified kurna pawo itu opor te tinta button dikhi pawo apni khan to itu ke koti jai kena aadhaar banabo kule to ami dekhai dibo step te ide ami red color ba circle kuri na thaka aro arrow ba point kuri na thaka itu tinta dot te apni khan click koribi click korile apni khan ge inaga show koribo ekta page to ide serial number 4 de thakibo create or retrieve aba koina etu thakibo to tate jai kena hi apni khan aba id to create koro paro koina tu janai di ase to tate click korile apni khan ge ki olabo kole to apni khan ge enaga ekta dekhabo etu ase create or retrieve aba or aba already created koina ase to ide aba already create number 2 ola do etu ase kon beneficiaries abha laga id thaka khan tahan karni ase to kon manu abha id ase beneficiary kan tahan karni etu banai na ase to apni khan tahan ge kineka koro gole do tahan la abha id mangibi aro tate click kori na enter koribi etu janai di ase
এতিয়া mohan discuss kuru laga to number 1 laga hi discuss kurobo itu create retrieve abha laga to ami khan tade itu laga point hi ami khan discuss kurina jawole karni kune tu koi dia ase to ide abha create kurule to itu moi blue color tik kura tade click kuribi itu create retrieve abha ge ina click kurla ami khan ge ide inaga ahibo options Aadhaar demographic auth aro Aadhaar OTP ami question agide pregnant lactating adolescent girl khan ge options duita enaga thakibo koigina to ami ekta ekta explain kuri dobo first to ami ido Aadhaar demographic auth naga explain kuri dibo to tate click kuribi ami blue color ba tick kuri daga tate click kurile apni han gina page ahibo enaga details already fill up kura laga page aibo itu ase OTP naloigina Aadhaar ID create kura la do to Aadhaar number pawo beneficiary la naam pawo date of birth pawo or gender pawo to inaga de apni ki kuru lage kule left side te apni kan dikhibo pare right box to ida ami blue color ba circle kuri gina ase itu red color box to koi ase tate click kuribi click kure tick mark ta olabo itu ola bichide apni kan next step to verified te jawole ide verified te moi blue color ba circle kuri ase tate click kuribi click kurle apni kan laga itu beneficiaries la Aadhaar ID to create hoi jabo itu to verified hoi jabo to itu verified kule apni kan ge inaga dekhabo Aadhaar is successfully linked with profile kuna ina olaba to ina olaile ide blue color ba mi mosai gina ase itu ase Aadhaar ID number to 14 digit thakibo tate to itu Aadhaar ID number hobo beneficiary laga to inaga hobje inaga olaise gule to Aadhaar is successfully linked with profile kuna inaga olaise gule to amne ki kobo ide moi yellow ba circle kuna taka do tate done kuna tate click koribo to itu Aadhaar ID to create beneficiary la naam de asna nai kuna kinaka check kuru lage kula da apni kan home page te korai jabi home de korai jagna kwa nishna ide moi arrow bar point kurin thaka tu beneficiary de click kuribi click kurle beneficiary la profile kan inaga hi jawa kiman beneficiary amni enter kurina ase ta online na list ai jawa to agi de do right side te click kurise etia da major de click kuru lage itu moi circle aro tick kurina thaka purple ba tick kurina aro circle kurina thaka itu part te click kuribi click kurle apni itu beneficiary laga profile de gusi jawa to beneficiary la profile enaga display hobo ide apni kan tahan laga Aadhaar phone number kan sob detail dikhai debo aro ide mo yellow color ba mark kurina apni kan dikhi jaibo itu la osor de naga left side te sai je legda aman Aadhaar ID thakibo to itu mo yellow bar cover kora do Aadhaar ID thakibo to kiman jun laga Aadhaar ID create kurise tahan la profile de inaga show kurobo kuina moi itu janai di ase to next jabo OTP laga OTP loigina kinaka create kore ida OTP moi tik kure ase apni dikhibo pare itu OTP loa la do kinaka create kore kule da mohan OTP ke jabo jaile inaga ekta olabo page Aadhaar number di na olabo aro ide moi circle kurigina apni dikhi ase purple ba itu box te apni click kurina tick kuribo pura chide ide request OTP kuna taka itu ge request kurina pathabo lage to ite koigna ase OTP will be sent to the mobile number linked to this Aadhaar number itu OTP do itu Aadhaar number de link hoina thaka itu phone number de OTP aibo itu janilubi in case beneficiary get Aadhaar ase aro itu phone number bi verified ase itu tracker de do na hole bi phone number do link nai Aadhaar de apni phone number do verify kurul khate kura dusra manula number thalise aro Aadhaar do utu beneficiary thalise to taijun major eko connection nai kule do apni khan itu bishi expectation na rakhibi na hole bi itu Aadhaar number de ki to OTP link ase itu la number de ahibo utu la number ge refer no kuribi itu profile de dekha laga do na hole bi ite
ide apni han ki bishi important ase gule to Aadhaar number de kun laga phone number link ase etu hi bishi important ase to in case Aadhaar number de kun ba Aadhaar number de phone number de link hona gule to OTP na aibo na tu janai di ase to request OTP pathaila apni han OTP aibo na kuna apni han verify kori dibo pare to verify kurula to age de moan kinaga apni ke dikhaise etu same process hi hoi jabo home page te khorai jabo এতিয়া তো মহান 0 to 6 years kan karni discuss kuro tahan gibi kinaga create kuro kule de etu bi tahan beneficiary de jabo yede mo arrow mark point kura tate jabo to apni han kinaga page olawo to yede ami bar select nokri na taka etu 0 to 6 months 6 months to 3 years 3 years to 6 years etu tinda ase to etu tinda do ekta process eki process ase same process ase tahan 0 to 6 years laga karni guna 6 months karni guna apni kina process kuise 6 months to 3 years to be nagai same hobo or 3 years to 6 years to be same hobo to itu ra moi itu kan tinda melai gina ekta example dibo itu 6 to 3 years laga beneficiaries la ekta example dikhai dibo apni hange to itu han la do koi dia ase itu han la do OTP la options na thakibo koina to yede ami 6 months to 3 years laga beneficiaries de click kurna ja ase jaina kwa nishna ide right side laga tinda button de apni han click kurubo click kurila inaga laga same page aibo to ide moi red color ba tick kurina thaka tate click kuribi click kule tahan gi itula page olawo first ase child's Aadhaar second ase bal aba using parents Aadhaar inaga ase to ide puila ami discuss kurbo child's Aadhaar la bacha laga apni han pushan tracker de enter kuri dia pichite aji kali machor de bacha laga Aadhaar de bonai luise ta khan ba aro ta na tuana tracker de thala nai kule ituan karni update kuri laga ase itu to apni han ki kuro ide niche de update profile lekhina ase ide moi tick kura jaga de tade update profile de click kurile apni han gena page olama first to red color ba tick kurina jaga tade bacha laga Aadhaar number thalibi second de bacha laga नाम talibi Aadhaar number de kina ka ase itu nishna और third te ami tick kuri kina taka itu do date of birth thalo lage और ide navy blue ba click kuri na taka itu do gender ase mota hole m get click kuribi maiki hole female de itu biche last pink color ba tick kuri taka do verified Aadhaar ase to tate click kurina verified Aadhaar kuribi kuna itu janai di ase और भी koi dia ase itu page to khali bacha khan aji kali machor de tahan Aadhaar card bonai luise bacha han kharna khan laga ama baba la use na kurina bacha han lai use kurina bonabo kuile do apne do Aadhaar card to itu page te jaina bacha han karni update kuro pare aro Aadhaar number Aadhaar ID bi itu page te jaina create kuro pare kune to janai di ase to next jawo parents Aadhaar use kura laga example ide kwa nishna parents laga Aadhaar number ba kinga jai itu apne nge dekhai dibo bacha ge Aadhaar nai aro parents laga Aadhaar ba hi kam chuli ase kule da amni kan second option do lo lage itu ase bal aba using parents Aadhaar itu ase itu mo yellow color ba circle kuri na thaka itu continue kuna likina thaka tate click kuribi click kula amni han ge na page olawa alert page olawa are you sure you want to create retrieve about using parents Aadhaar number kuri na ba to inaga ola khani kuna panic no kuribi mon chinta no kuribi to amni kan ki kurbo direct process itu blue color ba color kuri na thaka box to tate click kuribi click kurile ide inaga ola ba create retrieve aba aro already created kuna option lawa to kwanish na mohan to create kurlaga kotha koi ase to ide create moi tick mark kurina thaka tate click kuribi create retrieve abar to tate click kurle apni han ge options inagai owa Aadhaar demographic auth kuna itu options ektai aibo to itu ke click kuribi click kurle kwa nishna bacha laga detail ama laga Aadhaar
নহ'লে বাবা লাগাতাৰ লগা নাম্বাৰ আৰু নাম ডিটেইলটো দেখাই দিব তো দেখাই দিছে বোলে আপুনি কি কৰিব নেক্সটটো এতিয়া আমি ৰেড কালাৰ বা চাৰ্কেল কৰি থাকে আছে এইটো বক্সতে ক্লিক কৰিবি আৰু টিক মাৰ্ক ক্লিক কৰি দিবি তাতে ক্লিক কৰিবি ক্লিক কৰিলে টিক মাৰ্ক ওলাব তো এইটো পিছতে আপুনি খান নেক্সটটো ভেৰিফাইড লাভ বাটনটো দাবাবি এতিয়া আমি বা ব্লু কালাৰ পৰা চাৰ্কেল কৰি নাথাকে ভেৰিফাই লগা এইটো বাটনটো দাবাবি দাবাইছে বোলে নেক্সট পেজত আপুনি এনেকৈ ওলাব আগেৰে দেখা নিচিনা আবা ইজ ছাকচেছফুলি লিংক উইথ প্ৰফাইল কৰি নাই ওলাব তো এতিয়া ব্লু কালাৰ পৰা মই মচাই কিনে ৰাখাটো এইটোতো আভা আই ডি নাম্বাৰ আছে তো 14 ডিজিট থাকিব তো এইটো ইয়াত কৰি ল'বি তো ইনা ওলাইছে ছাকচেছফুল কোনো ইনা দেখাই আছে বোলে আপুনি ডান দে ক্লিক কৰিবি ক্লিক কৰি আপুনি হোম পেজতে যাই যাবি তো হোম পেজতে যাই যাবি যাই কিনে আৰু কোৱা নিচিনা বেনিফিচিয়াৰীতে ক্লিক এতিয়া আমি এৰ' মাৰ্ক পৰা পইণ্ট কৰি নাথাকা এতিয়া বেনিফিচিয়াৰীতে ক্লিক কৰিবি তো এনা ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু নেক্সট পেজ যাই যাওঁ এইটো আছে বেনিফিচিয়াৰী লগা লিষ্ট তো আমি খান এতিয়া 6 months to 3 years লগা ক্ৰিয়েট কৰি আছে তো তাতে ক্লিক কৰিবি আপুনি কোন লগা এইটো বাচ্চা কোন লগা ক্ৰিয়েট কৰে 0 to 6 years তাহান লগাই ক্লিক কৰিবি ক্লিক কৰিলে আপুনি এনেকৈ এনেকুৱা পেজ ওলাব বাচ্চা খান লগা লিষ্ট দেখাব তো লিষ্ট দেখাওঁতে আপুনি খান এইটো মই ৰেড চাৰ্কেল বা চাৰ্কেল কৰি নাথাকা ৰেড কালাৰ বা চাৰ্কেল কৰি নাথাকা তাতে ক্লিক কৰিবি আগে ৰাইট চাইডে ক্লিক কৰিছে নহ'লে এতিয়াতো মই ৰেড চাৰ্কেল বনাই নাথাকা এইটো জেগাতে ক্লিক কৰিবি কোনে এইটো জনাই দি আছে এইটো মহান কোনটো জেগাতে বেনিফিচিয়াৰী প্ৰফাইল ভিউ কৰি এইটো জেগাতে ক্লিক কৰিবি কোনে এইটো জনাই দি আছে এইটো জেগা ক্লিক কৰিলে আপুনি সেনেকৈ বেনিফিচিয়াৰী লগা প্ৰফাইলটো দেখাই দিব এনেকুৱা কৰি কিনে আপুনি সেনেকৈ দেখাই দিব এতিয়া আমি এইবাৰ ব্লু কালাৰ পৰা মচাই কিনে আছে তো এইটো লগা লেফ্ট চাইডে চাইলে আপুনি আভা আই ডি কোনে দেখাব তো আপোনাৰ ৰাইট চাইডে মই ব্লু কালাৰ পৰা মচাই কিনে থকা দেখি আছে এইটোতো আভা আই ডিটো তাতে দেখাই দিব তো এইটো আছে itu bacahan la aba ID number to to inagahi beneficiaries kan la aba ID create kuri or aba ID to beneficiary kan asla nai go to inagahi apne into process te jagi nahi check kuri to ide ami enter kuri na profile to re-enter kuri na saise then ita itu ami kan ba ita bona laga to pai jese to inaga kuri nahi beneficiary la aba ID create kuri kunai to janai di ase তো আশা আছে আপনি খান সব এইটোতো ভাল বা বুজি লৈছে কৈ কিনা তো ইন কেছ নবুজিলে বি আপনি খান মুৰ্গী হ'লে বি কণ্টেক্ট কৰিবি আৰু ছুপাৰভাইজাৰ্ছ খান আপনি খান নিজে লগা ছুপাৰভাইজাৰ্ছ খান হ'লে বি তাহাঁতকে কণ্টেক্ট কৰি কিনা এইটো আভা আই ডিটো জলদি ক্ৰিয়েট কৰি ল'বি দেই কোনে এইটো জনাই দি আছে থেংক ইউ